आकाशवाणी कोलकाता गीतांजलि उछन तालमाखन पौन साय मोड़ेगल तुरुई गेटुड तुरुई मीटर एहबना तेहኛ सानताड़ी आखड़ा तेहኛ सानताड़ी आखड़ा एतहब आजम ताबन पे मालती मांडी और साउतेन कोआ सिकरिया दंग सेरें रेदो मालती मांडी और बासंती हांसदा मालती मंडी और साउतेन कोआ सिकरिया दंग सेरें पे आजम के ताबना सेरें रे तो कहीं तहलेना मालती मंडी और बासंती हांसदा नितो द खबर आकाशवाणी कोलकाता खबर पढ़ाई शुक्लाल हांसदा पश्चिम बांगला पनत सरकार दो तुरुयाना बेतन कमिशना रिपोर्टे सदर के
मानतान अभिरूप सरकार एरसुते बेरेद लेन पे कमिशन रिपोर्ट लैयाकाना पनत सरकार निजेरा कौडी दाड़े अंसार डीए एम दाड़ेआ केंद्रीय सरकार पे कमिशन मानाव बाताव काते डीए एम रिया लक्ति दो बनुआ लैतरो गानोआ जे हालेगे सुप्रीम कोर्ट दो पनत सरकार बकेया डीए रिया सायकड़ा 24 हटिंग मेंदो 25% मेटाव रिया ए हुकुम अकादा तबे जहां बकेया डीए मेनाआ ओना साला तुरुयाना पे कमिशन रिपोर्ट रिया जहान सगई दो बनुआ लैतरो गानोआ जे 2011 सहित रेगे तुरुयाना पे कमिशन रिया रिपोर्ट दो जमा पड़ाव लेना ओना रिपोर्ट चैलेंज काते कोलकाता हाईकोर्ट रे मामला हुई लेन ताहेत कोलकाता हाईकोर्ट हुकुम रे मेल लेना तोंगे सेरमा रिया जुलाई चांदो पुइलु माहित भितरी रे ओना रिपोर्ट दो सदर सामांग रे आगु हुआ ओना हुकुम अनुसार गे पे कमिशन रिपोर्ट दो सदरेना नोते पनत रिया तुरुयाना बेतन कमिशन रिया सुपारिश रे सरकारी कमिया को डीए कौडी एम दो पनत सरकार गुनी भावी साताम मेनते जहां लैयाकाना ओनारे सरकारी कमिया और माचेत गणठन को पाठा खन अडी आट को विरोध आकादा ओना दो सरकारी कमिया और माचेत को आइदरी विरोध काना मेनते हो ललिसाकाना शिक्षानुरागी ऐक्यमंच रिनी मारते सूत्रे मानतान किंकर अधिकारी दो पे कमिशन रिया ओना सुपारिश पुरागे बेअन और असंवैधानिक काना मेनते लैयाकादा पश्चिम बंग सरकारी कर्मचारी यूनियन रिनी मारते सूत्रे मानतान सुभाषिष दासे लैयाकादा जे सुप्रीम कोर्ट रिया हालेना राय रे ओना दो लिचिता काना जे डीए दो सरकारी कमिया और माचेत को हक आइदर काना सुप्रीम कोर्टा हुकुम लेकाते अडी लगन माछा 24 हिस डीए कौडी एम रिया हो उनी दो दाबी आकादा माध्यमिक शिक्षक और शिक्षार्थी समिति माध्यमिक शिक्षक और शिक्षाकर्मी समिति रिनी मारते सूत्रे मानतान नीलकांत घोषे ललिसाकादा जे तुरुयाना बेतन कमिशन रिया पूरा सुपारिश उकू काते चिदा दोहो लेना ओना दो नितो पुष्ट उतरेना उनी दो ओना विरुद्ध रे कोडरा हुलसो लड़ावना लगिते दे दिलाकादा राज्य कोऑर्डिनेशन कमिटी रिनी मारते सूत्रे मानतान विश्वजीत गुप्त चौधरी दो बेतन कमिशन सुपारिश विरुद्ध रे अडी आटे रोड़ाकादा मारांग मंत्री मानतान नरेंद्र मोदी आयरसुतु केंद्रीय सरकार दो बेअन होरारिया बुलान दूरी पारम और चोरा कारबिरिया को विरुद्ध रे अडी कोडरा पौड़ी को साब आकादा तेहें देश दिसम मादक विरोधी माहारे केंद्रीय स्वराष्ट्र डिपार्टमेंट मंत्री दो मानतान अमित शाह दो सोशल मीडिया रे पोस्ट रे ओना कथा सदर आकादा मोदी सरकार दो ओना विरुद्ध रे सानाम लेकाना को कुरुमुटुइदा मेनते उनी दो लय आकादा मानतान मारांग मंत्री हो बेगर निशान भारत बेनावरे बुरो जहां लेका कमी होरा को साब आका ओनारे रस्कय सदर आका भारत दो सांघाई गड़सपद गणठन एशियो रिया जुमित छटियर साकाम रे सुहित पलो रे बायरे बेन लेना तेन चीन दिसम रिया कोइनो दावरे सापड़ावाकान सांघाई गड़सपद गणठन एशियो गुटरेन दुदाराम मंत्री को दुपुब रे सेलेद काते केंद्रीय दुदाराम डिपार्टमेंट मंत्री मानतान राजनाथ सिंह ओना कथा सदर आका भारतीय वायुसेना रिनी कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला और आज साथे पे हर महाकाशचारी दो देश दिसम सेरमा जालांग केंद्र ISS तको लहा चलाकाना एक्सियम 4 मिशन रे पुन हर सांगारिया को आते ड्रैगन कैप्सूल दो तारासिंग पुनटांग पेगेल टिड़ी ओक्ते ISS साला जोपड़ा रिया कथा ताहे काना पायलट शुभ्रांशु शुक्ला बेगर हो ओना मिशन रे मेना को पेडी हुइटसन स्लास्ट उजनेस्की यूजनियस्की और टिबोर कापू लैतरा गानो आजे पुन गेल मित सेरमा तायम जहां भारतीय महाकाशचारी ने पुइलु धाव देश दिसम महाकाश केंद्र ते सेटरोआ शुभ्रांशु शुक्ला दो सेरमा जालांग खन पृथ्वी रे खास संदेशे भेजा आकादा पश्चिम बांग्ला पनत रिया कॉलेज करे भर्ती और स्कूल सर्विस कमिशन 2013 सहित रिया बहाली रे ओबीसी को आराका दो सातम बाबते ओका लेकारे ठाड़ो गोटा ओना निया कोलकाता हाईकोर्ट दो पनत सरकार हलफनामा एम काते बड़ा हेचो लगित ते हुकुम आकादेया बिचारिया मानतान तपोब्रत चक्रवर्ती और बिचारिया मानतान राजाशेखर मानतार तकिना डिविजन बेंच दो दारायकान जरू माहा मेनेक शुक्रवार हिलो ओना हलफनामा जमा रिया किन हुकुम आकादा डिविजन बेंच दो हुकुम रे ले आकादा जे 2011 सहित रिया मांग रे छटियराकान ओबीसी 3 गोटांग गाताक को ओका लेका राका दो रिया सुविधा को एम हुयुक काना पनत सरकार दो ओना पुष्ट सही लैमा जोग्य को ᱧᱩᱛᱩᱢ लिस्टी बांग उछन सदर लेखान आरहों मारांग हुलसे लड़ावना हुयुआ मेनते चक्री चलावाकान स्कोरिन ग्रुप सी ग्रुप डी कमिया को सरकार को हुसिया रखा दिया चक्री रे रुवड़ घालो आयमा दबियाते उनको दो तेहें SSC रिनी चेयरमैन मानतान सिद्धार्थ मजुमदार साला मिद दुपुब रे को सेले लेना दारायकान ओते महामेनेक सोमवार हिलो उकिल को साला रोपड़ाव परामेश काते ᱧᱩᱛᱩᱢ लिस्टी उछन सदर हुयुआ मेनते मानतान चेयरमैन दो आसमासे एमाकात को मेनते उनको को ले आकादा नोते कोच बिहार रे जिला शासनीय और जिला विद्यालय परिदर्शक ठेन चक्री चलावाकान माचेत माचेतनी को दो आकवा दबी साकाम को जमा के ताकवा उनको दो कोच बिहार या सागर दिगी एलेका रे मिटंग मिचिल को सापड़ाव ले ताहें
भियतनाम दिसम रे हुयुक कान गेल एआई सेरमा लातार उमेरान कोआ एशियान कुश्ती हेपेराव रे भारत रिन तिरले दल दको चैंपियन आकाना। भारत रिन तिरले दल दो 9 गोटांग सोना पेया रूपो और बारिया ब्रोंज घालो लेखा गुट गेल गोटांग पदक को हामेट आकादा। तेना खबर पढ़ा दो नोडेगे मुचादेना। आखड़ा दो उछनोक काना आकाशवाणी कोलकाता रिया गीतांजलि उछन तालमा खन नितो आजम ताबन पे सावहेद आखड़ा किंदिरी। सावहेद आखड़ा किंदिरी रे नितो आजम ताबन पे অনড়হে দই অড়হে ইদা কাদুনাথ বাসকে। হপন মই আদি সুলুক রেকো তাহেন বয়া এআই গটাং মেনাই তাকো সাধের মিরু মিসের আগে মিটাং জির নিজ দুলড় মই তিসো বাংকো রোহেদ কই বাংকো দানাং হচো আয়া মিট গাড়ি হমেট খন এআই গটাং বহারি নিজ আদি সাধের ধন আদি সিবিল ময়া রড় জিবির আর লান্দা দুঃখ হার কেত দেয়া কো এআই গটাং দাদা মনে জিবি লোকা চেরেচ জমনু রেকো চেপেরেচ সুলুক দুলড় সুতম তেকো তপল মিদু বয়া মায়াম হাটিং রিনিজ তাকো চাঁদু বঙ্গা দায়া চাষি হড়া উদুর ধুপুর আষাঢ় বঙ্গা সিও এআই গোটাং বয়া জাকাত কামি রেকো বয়ো উড়ুম সুড়ুম হপন মই ইসিন আরুই তাহেন বই অজর জবর রাচা গড়া উসরাই জ গিডি গিদর বসিয়াম আউরি রেগে দিপিল কে দায় মাডি বতর লাজাও হপন ময়া আচেত চিকই মাসে দা মাড়ি সাও সুরা কওয়ায় হতর আড়া রাসে যাও যাও খন তেহেন মাসে চেদা সিবিল আড়া রাসে কুলি তেহয় কুলি কে দে মারাং দাদা ভাই চেট কোয়াতেম উতুলেদা হেন্দা হপন মই হপন ময়ে হর বড় অমে নহ পেড়ে পেড়ে বাঙ্গে হালে বাড়াই লই সারি বেগরেড়ে গেগেট জোখান হতর আড়া কটুক দাদা গেট পাড়া গানি সানি মনে ইঞাং কামিñ উসরায়া মায়াম গাবাও আড়া দাদাñ উতু আকাত আগিয়া এআই গোটাং বয়া জাকাত বহ তাকরাড়া আঞ্জম গোটা কাতে কবুজ আডি হাহাড়া মায়াম গেতায় উনা সিবিল হপন ময়া হড়ম জিল তিনা জানি যে সিবিল হালে জমরে নাম অমজ সাধের মিরু দুলড় রিনি যে গজে গে খোঁজ এআই গোটাং বয়াতে কো রদে নাকি যে জমñu হর সাজাও কাতে মাচারে কো দেজে বাঙে বাডায় হপন মই চেদা তেহেñ দাদা ভাই চেদা তেহেñ তীরে তাকো মিমিন গোটাং সার মোকা জোখা কাতে অতরে বেনাওয়া কোগার আহি ভাবি তেগে ময়া ওডো কেনার Ajoha cetan etom koye linggi nada api ge hopon mai leuy pese dada bhai agu nyape tehen ceda buru ni cholre gidi kuri chile honge banu akada kore sadher miru dulur rini je thiru mesera bang samra jojom sia am tina jani sibilang sarenya arag marang dada koram cetana nyuru jivirini ji sadher miru dese me tinggu thiru bai sakia chando bonga bari ji kami kaya asarma parom chalao chaba etom koye maya
boko boya sopoto mone jiwi do baire bena tutuny ekala huding utur sanam kothen nehorate ikai kokoya ikany pia dada bhai bachony badai tutuny boya dulur suite mase hopon maya gutuny hopon maya akhon ho sibil inyang hormo mayam ji sareny pia marang dada usara de logon hopon maya hormo jiwi babon dogodhon anjom kate adom kowa ahi bhabi mone mayam gabaw ara arase uihera ko ghane nyelte hopon maye landa etom koye johai joda nyelte sisiri jewi chandu danang khone thuma jiwi alay kate reho aloy adoma janam jokha alu sibirena chandu ukay ola okto jani bang do onay odol bodola nehor ay hopon mai sarem arag dada bhai uyer ogom dorya tala alom tangi hape jojo mone as do dada nyemeta oge tape ajka ara oge tuny sarma otang chala macha chetan hopon maya hormo jhala mala boya joto sanam kowa kopet akan ulida at ukuna ekal sanam mocha utur khon ripi ripi kate maye nyuren macha khon aguya ko hare phare adom kodo tuku ginti churi sahan sakam nyutre taham tuku atku po ay marang dada timin rebon isin hoda timin rebon jom satua palen nyinda anga sanam koge hare phare debon usara kurumutu sanam kowa note hudiny kora sahan agu feram kate chala sodo sokora hare phare hako pako pante kowa katkom hako ruar hiju tege note isin satu jel lopte boya turui kowa amone merel merel jom ko ehob turui boya mit re her chiki bhina reko hatinya de hudiny utari rata rutu jang ko joma aj do data kat koma mota kuti jel ko joma jekhon hako pako to bet ko ay unre uni mocha perej hako hasur ay nyida chando sim koho ko raga jang jilte hopon maya jomte bang ko bhaga sarej barej jaha udang eho bako pante tundang nyelte hudiny utar boyhai potom ukui taya bakhra hatiny rena oka jilge hopon maya haharage nila khelai sisir jawi chando boya jaka sanam koge ruara ko ado barge latar bunum ara hudis nyamai hudiny kora hupuj hupuj nir seno ay jil ko topa ku saha ko ay tahena ko tina bunum bhuku nisunena ora duar eyai gotang bhaya uihera ko jiwi rare je dulur hopon maya bang sana ko tahen ora hopon maya tutura apan apin mone jiwi chala okase eyai gotang boya jakat idiya kome bilodena boya dulur malotena sanam mat cinte hopon maye hob ena janam khandre kate mimit moka muruli se tiriyo oka mat khon ge teyaroa nithomena achol eyai gotang boya lagi eyai gotang khol rengej rabang duke danang rapur mone suryo hopon maya dulur one murule setiriyo dharti puri manmi kothen jai jugge jebe tahen jiwi rare jare ara raha maya mocha khon eyai gotang boyharini adi sadher dhon padwa cha dohaleny ari soa nyelte kami jahan mone ceda atruñoa kami sanan jokhan reuska geko kami ahor indo mase lohor bor ceta thobany gano ceda akada lekan juan lajao ge bany bujho ceda uihera cur lekhan angga kan rege dina mahanan hoanya feram jom nyu akar regen ceda odo ko aberam
Pene bera eger rohet ceda halin sahawet jak dohalin adi soa nyelte kami jahan jiwi pere jeres ke ceda alonya kami lekhan kusia eny hormo jogao joton pene bera bang dohale gidre khona onka gitin sena anga ayub hor duar re Sanain thuti ajare nichide neka bong bulia boge tekorore ora kore tahen rema chili chokotore dinam hilo mone inyang babu bhayen sajo kami erao kate ceda adaran mone khojo ceda una dulur tabim henda ayo baba ki lei bin se ceda masenya benau bonga yena nyutum tahen tulu je perhua hor ko mitanya kana tisa dobon horo tora rakap tag boha kan etom koye lingi bohoro de mase ya sanam koge tisa dobon horo bujho kate babon bujet goro jabon olo chechet disom kami dad barare dela sebon joro de mase ya sanam koge tisa dobon horo Od buniad horobo layu disai tabo thau garoj garoj tayom akan tahen tuluj dao enho ceda babon lolo babon reven senai olo chi nitho bujhowet bon sedai leka dhono de mase ya sanam koge tisa dobon horo Anjom pese okoy uni memen kana chet babon uru mekan ceda tahen tuluj met babon nyama hara tohor usara bon taram hod disom para chohano kan ekala babon boro demasea sanam koge tisa dobon horo Sauta tora sahwet hara amena tabon ol rila mala linggi kana monere bontol nitho ceda tangi tara nyanyel tuluj hobon kana devon ketej tabon mone alo bale fodo demaseya sanam koge tisa dobon horo Nyutet nyidai angga kana rakap kanai bera Chohan chaba kana mase disom tola pada Jere dabo de ol bati marsal wajibi jati Babon eper henej mone gate gopodo Demase ya sanam koge tisa dobon horo Parsi poha Hurut hobang kena dhiri hoto bang Inyre minenya jewed iny nawa pot koj jang Kherwal hopon lagi singe sinyo ote ko hoy rimil ipil da chando bera logo buru hoy nachar nidhan re hon hapada adare ko tala hudin hormo inyang banu an tinya duk jala janam inyang hoto mon hasaman mi khona rehet re inyang iny anjoman chet ko komena pot ko teheny iny badayen candui daya Hormo perej hapen der sakam jana mengia legej sakam umenyai seta sisir hisir hoite hapen landayen hipil sardi situng lolo hoida arear rawang gate juri dupular dohoyen unku kosang dharti talare inyang sar baha nyelo asogho moho ko sondhar sote tola pada disome andor Sampai dakla kindiri re onore pajum ke tabona onore dai ore kita Kadunath Baske Nito ajum tabon pe gapana akra kami hora Gapa 12:30 bajak khon 1 bajak habi Moitri channel er uchanoa Santali serenya akra Akashbani Kolkata reya Gitanjali uchan talma khon 2:30 bajak khon 5 bajak habi Majan beda reya Santali akra ajumoa Sotish Roy Murmu sauten ko sapratna sereng Bijoy Tudu sauten ko sapratna sereng Golapi Hasdar sauten ko sereng Gorumuni Tudu sauten ko sereng Ina begor ajumoa Poro pihko Sedai okaleka tahe kana nito okaleka manak kana noa satam babot galmarau ria dosar hating seledo ako
मदन मोहन मांडी नवीन बेसरा और परिमल हेम्ब्रम सिंगड़ आखड़ा रे आजमोआ लबा मुर्मू सावतेन को सापड़ा तेना सेरें इति मुर्मू सावतेन को सेरें आरे सेरेंया केशव चंद्र सोरेन आर आजमोआ सावेद आखड़ा किंदिरी कहानी जाला कहानी दो लिया सोना हेम्ब्रम गापना आखड़ा कमरा पे आजम के तबना तेहिया संतरी आखड़ा रिया मुचाद रे आजम तबन पे दुलाली बाला सोरेनार सावतेन कोआ दोंग सेरें रे दो दुलाली बाला सोरेन और लुस्की सोरेन दुलाली वाला सोरेनार सावतेन कोआ दोंग सेरें पे आजम के तबना सेरें रे तो किन तालेना दुलाली वाला सोरेन और लुस्की सोरेन नो दोंग सेरें सावते के तेहिया सांतली आखड़ा दो नोडे के मुचाद एना।